आज सुंदर अनुग्रह समय प्रभु मत पुणी आज वीडियो माध्यम किसी कथा कहवाई सुजोग देता हेतु समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड पुणी नमस्कार जनाए। आज साक्षात प्रभु एक सुजोग देले चिंतार बाहर जे आम महान व्यक्ति मान सहित साक्षात करने आज आम सम्मुख अच्छा प्रिय दिकन महाशय जहाँ नाम अच्छी दिकन जिरिमी महापात्र आम तरफ स्वागत कर नमस्कार। नमस्कार आज्ञा नमस्कार। केमती सार अच्छा मु भल अच्छी जहाँ आपण आसचंती मु बहुत खुशी अटे आज्ञा। तो आम चैनल हूँ कुना चिंता यूट्यूब चैनल आज्ञा। यही माध्यम आम यूबीएससी अर्थात उत्कल बाप्टिस्ट मनोज समिति तरफ विभिन्न प्रोग्राम विषय आम लोक को जनवा प्रयास करुचु। आज आम आपको स्वागत करुचु। निश्चित भाव मनुष्य पाए प्रभु सब समय सीमा रखि था तेणु आम अनुग्रह पाइछु आपन सहित साक्षात होगा सहित जेपरी कि आम शुणा पारिछु आगामी दिन मानक मध्य अर्थात 18/3/2024 साल आपण अवसर होगा जाऊँगी। पूर्वर एक चिंता प्रभु मत देले निश्चित भाव आज्ञा सहित मुझे साक्षात करी आम लोक मान जनइबी दर्शक मान जानवा आवश्यक अटे मन कर पहुंची। तेणु आपण परिचय पदे आम दर्शक मान पदे कहतु कौन कहे। प्रथम मुझे को धन्यवाद जनाऊँगी आपण जो कार्यक्रम हाथ को नहीं आम गजपति जिले में एक नुआ विषय नहीं समस्त कार्य आपण को प्रभु व्यवहार करंतु आशीर्वाद करंतु यह लोकंकर उत्साह पाई आपण चैनल यूट्यूब चैनल कार्यकारी है। मोर नाम हूँ जिरिमी महापात्र मो झालार सिंह मंडली अभिषिक्त दिकन भाव कार्य कर आसुअछि। आसंता 18 तारीख रे मोर अवसर समय हो जाउछि। सम्मेलन नियम प्रकार जन अभिषिक्त व्यक्ति से डिकन हुंती कि पालक हुंतु 75 वर्ष बयस अवसर दि जाए थाए। जदिओ पूर्वर मोर 75 वर्ष पूरी साराणी तथापि आम मंडली सभा सकाशु बंद रखा जाइतिला। सोमवार दिन मोर अवसर कालीन उत्सव सम्मेलनी उपस्थित रे करा जिवो। आम तरफ आम जानवा चाहूँ प्रिय दिकन महापात्र सर जे आपणकर पूर्व जीवन शिक्षकता थिला ए चाकरी जीवन रे एपरी सुंदर अनुग्रह पाई प्रभु सेवा कार्य दिकन पद अभिषिक्त हेले ए दुईट कार्यक्रम करने पूर्वर पचारे विषय जाना पूर्वर केबे आपनको अभिषेक हेतिला। मु कहबा को चाहे मो पाई अभिषेक सेते बड़ विषय बोली मु मने करी नाही। मु बाल्य काल ही प्रभु मते तांकर आध्यात्मिक ढांचा रे गढ़िया पाई चाहिछंती। मोर माँ जने आध्यात्मिक महिला अटंती तांकर प्रार्थना मते बहुत सहाय्य करिछि। द्वितीयतः मु कहबी जे जेते मु पालाखंडी छात्रावास रे अध्ययन करुतिली सेटाकार परिवेश आध्यात्मिक भाव रे मते बहुत भाव रे प्रभावित करिअछि। ता छडा मु कहबी बाल्यकाल रे सरंग रे मिस ट्रॉयर नामक जने मिशनरी से आमको क्लास नेउतिले जो द्वारा मु प्रभुंकर परिचय पाई अछि। हॉस्टेल रे रही प्रभु सेवा करवा प्रभु वाक्य आलोचना करवा शिक्षा देवा ए समस्त रे मु अभ्यस्त थिली। पाठ सरला परे मु जेतेबेले चाकरी कली मो चाकरी रे मु समाबद्ध नथिली। चाकरी समय रे चाकरी करुथिली एवं प्रभुंक पाए मु समय दोथिली। संडे स्कूल समिति रे दीर्घ वर्ष धरी मु कार्य कली स्थानीय झालार सिंह मंडली संडे स्कूल समिति रे एवं संडे स्कूल समिति रो कार्यकारी प्रतिनिधित्व करी संडे स्कूल सम्मेलन रो विभिन्न पदवी ए जेमते हमर सेठार रहिछि सह संपादक पाठटिका संपादक साधारण संपादक सभापति समस्त दायित्व वहन करी संडे स्कूल सम्मेलन रे मध्य मु सेवा कार्य करी अछि। मंडली रे अभिषेक डिकन भाव रे परिचित हेबा पूर्वरु मु डिकन भाव रे कार्य करी आसी अछि जोटा कि प्रति वर्ष निर्वाचन करा जाए। अच्छा तो
ଏଇ ବର୍ଷ ବା ଅନେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଲେ, ଡିକନ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ଦିନ ନିହାତି ଥିବ। ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ, ହାସ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଭିତରେ କ୍ଲେଶ ବି ବହୁତ ରୁହେ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିକନ ପଦବୀରେ ରହି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯୁବପିଢିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ତାହା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ଗୃହରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେହି ସମୟରେ ଆମ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଥିଲା, ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ଗାଳି ସବୁ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ତା ସହିତ କିଛି ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଦେଖ, ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଗାଳି କରୁଛି ମତେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଏଠି ବସିଛ କି, ଚାଲ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବରଂ ସବୁ ସହିଯିବାଟା ଭଲ। ବାସ୍ ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆସ, ଏତେ ସବୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ବାରିକାନିର, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ କହିବାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେବକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ହଉଛି ସହିବା। ସହି ଯାଉ ଯୀଶୁ ସମାନ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ସହିବାଟା ହଉଛି, ସହିଷ୍ଣୁତା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଦିକନ ଗୋଟେ ବହୁତ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଳାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖକରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେବାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ, କ୍ଲେଶ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟାରୁ ପଦେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସେବା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖର ସମୟ ଆସିବନି। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କଟାକଟି ବି ଆସେ। ନିହାତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର କଥା ହିଁ ରହୁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ହଁ ସେଇଟା ବି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ରହି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ହଉ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲର ଚା ବଗାନ, ଆଉ ଆମର କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଘଟଣାଟି ଏ ପ୍ରକାର, 2023 ସାଲ ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ବିଳାସପୁର ଏରିଆ, ବହୁତ ଗରମ ଏରିଆ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 30 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଓଦା ହେଲୁ, ତଥାପି ଟିକେ ରହିଲୁ। ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ରହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମୋର ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି ସେଦିନ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ପାଳକଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ପାଳକଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ 1.5 କିଲୋମିଟର। ବାଇକରେ ପଛ ଆଡେ ବସିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ନିବେଦନ କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ମତେ କୋଲ ମାରିଛି, କଣ ମୋର ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନ ହେବ କି?
जदि तुम्हें मते बंचेबार अच्छी प्रभु तुमको मु अनुरोध करुच्ची मु जनाऊँची मु प्रार्थना करुच्ची मु अयोग्य लोक तथापि सेदिन मशा बुदारे जो निया ज्वलंत अग्नि देखी मते से अग्नि समय दरकार मोर देह को उषुम करने आज्ञा कौन कहबी जिते पालकों बारंडारे पहुंचली जो अग्नि को मु देखी ठीक से अग्नि रड काठ पड़ी अच्छा निया जलुची से पाखे गोटे स्टूल टे प्लास्टिक स्टूल टे पड़ी जाइकी सांगे सांगे बसिली देह को गरम कली तापर से पालिका माँ को पचारि भौणी ये कौन रोषे कर से कहले हिंदी रे नाई आज्ञा एटा आपण जाड़ीसु प्रेज द लॉर्ड थैंक यू एमती प्रभु अनेक भाव आश्चर्यक्रम करी सेवा कार्य व्यवहार करी आसी अछंती प्रभुंकर गौरव है तो कार्य आरंभ अपेक्षा समाप्ति भल तेणु भावुंटे ये कार्य ये स्थगित हो ना अवसर पर आ प्रभु सेवा आप रे ना स्पेशल काम करेंगे ना ना मोर सेवा कार्य मुझे प्रभु समर्पित होइछे आज्ञा मो जीवन थिबा पर्यंत शेष निश्वास थिबा पर्यंत मो प्रभु को सेवा रे रहिबी मु चाहिची वाक्य शिक्षा जे कौन से लोग देव आज्ञा बाइबल रु पढ़ी किंतु मोर लाइफ स्टाइल रे मु केमती जीशु को प्रचार करी सेटा ही मो जीवन प्रथम ध्यान है आज पर्यंत मस्तक अवनत कर चली मु गोटे खत गदा परी बंची लोक जहा कहले ताहा मु सुनिची आ प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु मोर सहवर्ती होइछन्ते निश्चित भावे प्रिय दर्शक बंधु माने आज वीडियो माध्यम साक्षात माध्यम आम अनेक कथा शुणुचु प्रभु को महान दास दिकन महापात्र आज्ञा मुखर जे निश्चित भाव आगामी समय पाए आज्ञा जो सुंदर अंतर जो कथा आम शुणिल हृदय जो सुंदर अनुभूति कथा आमको साउटिले निहाती शुणी आम मैंने विश्वास से बढ़िया आम मान गोटे सेवा कार्य गोटे आशीर्वाद युक्त हो बोली आशा करुच्ची तेणु शेष कथा पचारि प्रिय प्रभु लोक मैंने शुणु जे आगामी पीढ़ी पे आप कौन कह हाँ वर्तमान काल मंद अटे आज्ञा समस्ते समस्ते मोर युवा भाई भौणी माने मोबाइल नेट रे व्यस्त जोटा आमर मानसिक चिंता को खराब करी अछि मु चाहिबी ख्रिस्टियन पिला माने जेते मंदता विषय अछि नेट रु आछि ताकू परित्याग करंतु प्रथमे ख्रिस्टन को ध्यान करंतु जदि आमे प्रथमे तांको ध्यान करबा आम प्रति से आशीर्वाद करिवे तांकर मुखर प्रसन्नता रखिबे तेणु मोर युवा पीढ़ी को युवा भाई भौणी माननकु आगामी पीढ़ी को यही परामर्श देवाक चाहे आपणकर चरित्र गोटे ख्रिस्टियन युवकर युवतीर चरित्र हेउ आपणकर कथा गोटे ख्रिस्टियन युवक युवतीर नम्र स्वभाव हेउ एवं आपण माने प्रभु को प्रथमे ध्यान देले आपण को प्रभु निश्चित भाव में आशीर्वाद करिवे धन्यवाद देखो महाशय आपण आम गोटे बहुमूल्य समय देले आपणकर समय पाई आम धन्यवाद दौचु आप मुखर सुंदर कथा गुड़ा साउंटिले सारा ओडावासी को पुनर् कहबी जे निश्चित भाव आज्ञा एक आश्चर्य विषय अनेक थिले समय सापेक्ष जो आम प्रकार क्षुद्र माध्यम अच्छे वीडियो माध्यम करूँ तेणु आज्ञा आम चैनल प्रथमे प्रार्थना नित्य रखु आपर प्रभु को सेवारे सर्वदा उद्यम आगू चलिए बची जाए जीवन थी जाए सत्ता थी जाए एपाई आज्ञा अनुरोध क्रमे आम प्रत्येक आप नित्य प्रार्थना जन करेंगे धन्यवाद कहूँ समस्त को नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार।